Ganun! Ganun! Pak! Pak! Ganun! Pak! Ganun! Oh, meron na, Jimmy! Green! Doon na, doon na! Bante na! Okay, babalik na rin natin. Nililito mo sila kaya. Oo, maganda to. Panalunin mo naman natin sabi nga sila nila kahit anong gawin mo. Okay na. Okay ha? Yung ganon, ganon. Yung pak, ganon na ha. Okay ha? Practice muna, practice. Pak! Ganon ha? Ganon! Okay ha? Ganon! Pak! Okay ha? Okay, isa pa, para din ito. Pak! Practice ka lang yan ha? Pak! Pak! Ganon! Okay ha? Ano? Okay na? Okay ha? Laki ha? Okay ha? Ulitin ko ha? Yung pak, pakimbot. Yung ganon, diretso. Okay ha? 1, 2, 3, ganon! Ganon! O yun, meron na, nakaputi. Sabi niya. Kaya na. Okay, ito na. Naku, sino man nanalo dyan? Sandaan. Tinalo niya yung mga pato. Okay ha, balik tayo sa dati ha. Balik sa dati. Dati na. May palakpak ha. Pak. May palakpak ha. Pag ganun. Ganon. Sapol mo. Okay ulit. Pak. Wala ko sa katawan. Pak. Ate, ano na? Wala, sabi niya. Ano yung mga kasi? I-demo mo. Okay, pak. Ganon. 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 Ayan. Okay, 1, 2, 3, go! Pak! Ganon! Oo, tanggal. Dalawa na lang, oh. Gitna lang. Sabi ni Laki. Yun lang yun. Panalo na. Sabi ni Geran, wala ka sa akin. Malaki na kayo, 60 pesos. Pang-online ko rin yun. 100 Yari ka. 100. Okay, 100? Asan na ba yung 100? 100 ba? Tito, Ay, 100. direktuhin nga ito ni Vice President. Ayun na, nakikigas. Vice President po, nagdagdag. 100,000. Okay. Next naman. 1, 2, 3, ganon! Pak! Ganon! Ganon! Pak! Pak! Ay! Muntik ka, sabi ng ating ko si Hala. Sapa. Okay, ulit! Ready? Sige lang mabuti. Ay, Si Ras nanalo. Yari ang COC. Yes! Sa'yo na rin. Ako ng LOL. Next naman. LOL.